stand proud before you as we embark in our journey to celebrate Lingaanay 2024 Festival. Through the years, our festival has evolved into a celebration of our unity, unique culture, our vibrant economy, our way of life, and our collective dream for Panay. Ako, kita nila pinasadya naman nagkalipay. This festive occasion is a testament to our rich cultural heritage and the vibrant spirit basta taga-Panay malipayungkit. Lingaanay 2024 is not merely a series of events. It is a canvas upon which we paint memories that will last a lifetime. Sa pagkamatuod lang mga kauturan, nagakalipay gid ako kagang bugos nga parokya nga natigayon naton ining mass wedding para sa inyo. Nagapati ako nga ang inyo nga pamilya, labi na gid ang inyo nga mga kabataan, nagakalipay gid sining inyo nga desisyon sa pagpakasal sa simbahan kag sa subong nga adlaw natabo gid ini. Kauturan kay Kristo, ini nga banwa nagbantog bangod man sang lingganay. Kag sa ato na hibaluan, gin buhat ina sang 1878, kagani simbolo ina sang tingog sang mahal nga Dios nga nagapanawag sa mga tumuluo sa pagsimba sa iya. Celebrate Lingaanay 2024 with happiness in our hearts,
steadfast in our commitment for Panay, and hopeful for a better life ahead. Tidlaw Panay, dali na magkinasadya kita. Simply something to look back, encapsulates Hidlaw as we long to come back to Panay and once experience the Panayanan way of life. The Lingga Anay Festival has always been more than just a celebration. It's a testament to the resilience, creativity, and unity of our people.